लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस की, तो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस भी इस मर्दम शुमारी के बगैर वैसे ही हो सकते थे जैसे 2018 के इलेक्शन हो चुके हैं। ये वाली बात मैं इससे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि वन टाइम एग्रीमेंट कुछ हो जाता कि 2018 में जैसे इलेक्शन हुए उस वक्त भी 2017 में मर्दम शुमारी हो चुकी थी। 2018 के इलेक्शंस भी एक अरेंजमेंट्स के तहत उसी मर्दम शुमारी के रिजल्ट को माने बगैर 2018 के इलेक्शन हो गए। तो अगर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराने हैं, जो कि मुझे नहीं लगता हुकूमत को कराने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन, इसलिए अगर कराने वाली हुकूमत होती तो 2.5 सालों से लोकल गवर्नमेंट को खत्म करके नहीं बैठी होती। पंजाब में खत्म कर दिया, बलूचिस्तान में खत्म कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा में खत्म कर दिया, और यहां के वजीर आला को 6 महीने से कुछ नहीं कह रहे कि भाई आप लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराएं। पाकिस्तान की तारीख हमेशा यही रही है लोकल गवर्नमेंट के बेसिक डेमोक्रेसी के हवाले से कि हमेशा आमिरों ने इख्तियारात नीचे दिए हैं, इख्तियारात और वसाइल नीचे दिए। कभी जमहूरी हुकूमतों ने इख्तियारात और वसाइल, सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमतों ने इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं दिए, कभी भी नहीं दिए। आखिरी जब 2015 में इलेक्शन हुए थे, उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सो मोटो एक्शन लेने के बाद, उस वक्त के और बिल्कुल बल्दियाती निजाम को तहो बाला करने के बाद बददिली के साथ सूबों ने इलेक्शंस करवाए थे और उसके बाद से लेकर अब तक जो है वो किसी भी जमहूरी हुकूमत ने आज तक बल्दियाती निजाम पाकिस्तान में नहीं दिया। ये बड़ी बदकिस्मती है। जमहूरियत का राग अलापने वाली जमातें जो कि अपने वजीर आजम बनने के लिए, अपनी वजीर बनने के लिए, अपने एमपी बनने के लिए तो पाकिस्तान के आइन की बात हर वक्त करते रहते हैं कि आइन में ये लिखा है, आइन में वो लिखा है। वही आइन जो ये कह रहा है कि जमहूरियत की पहली सीढ़ी जो है वो लोकल गवर्नमेंट का निजाम है, आर्टिकल 140 है कि इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट को पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल इख्तियारात और वसाइल ट्रांसफर कर रहे हैं। उस आइन को मानने के लिए कोई भी जमहूरी पार्टी तैयार नहीं है, इंक्लूडिंग ये करंट गवर्नमेंट भी। हमें इनसे इस हवाले से बड़ी मायूसी है इमरान खान साहब से। ये अपने इलेक्शन कैंपेन में और जब तक इनके पास हुक्मरानी नहीं थी, ये आइडियल किस्म के बल्दियाती निजाम को पाकिस्तान का वाहिद हल बताते थे, जो कि हम भी इनकी बात की वाली बात मानते थे, बातों के अंदर की बात मानते थे। लेकिन पता चला कि वो सिर्फ इलेक्शन कैंपेन्स के नारे थे और इनके पास इनकी हुकूमत ने पंजाब में आने के बाद 56,000 बल्दियाती नुमाइंदों को, जो कि 90% PMLN के लोग थे, उनको यकजुम पेशे कलम इन्होंने घर भेज दिया। और सोने पे सुहागा ये कि नवाज शरीफ साहब ये तो कहते हैं कि उनको क्यों निकाला, लेकिन ये नहीं कहते कि उनको कभी भी ये नहीं कंप्लेन करते कि उनके 56,000 काउंसलरों को क्यों निकाला। जो कि इनको तो शायद पता नहीं लीगल निकाला है या इलीगल निकाला है, प्रोसेस करके निकाला। 56,000 इनके काउंसलरों को पंजाब के वजीर आला ने, PTI के वजीर आला ने आने के बाद एक ऑर्डर से घर भेज दिया, उनको सस्पेंड कर दिया। उसके बारे में PMLN बात ही नहीं करती। ये शो करता है माइंडसेट कि हमारा जो हुक्मरान तबका है, चाहे वो हुक्मरानी में हो चाहे वो अपोजिशन जमातों में हो, वो जहनी तौर पर जागीरदार है, वो जहनी तौर पर वडेरा है, वो जहनी तौर पर सरदार है, खान है। वो इख्तियारात और वसाइल अपने नीचे देने के लिए तैयार नहीं है। इसी माइंडसेट के तहत आज बहुत बड़ा ये अलमिया है कि पाकिस्तान की आबादी को सही गिनने के लिए हमारी रियासत और हमारे हुक्मरान तैयार नहीं है। और अगर कहीं पर गलती हो गई है, उस गलती को भी मुहर लगा रहे हैं। और ये मुहर पिछले 10 दिन पहले, 15 दिन पहले पाकिस्तान की मौजूदा सेंट्रल कैबिनेट ने ये मुहर लगा दी कि ये नाजायज मर्दम शुमारी को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। पाक से जमीन पार्टी इस बात को सबसे पहले उसने उठाई, इस वाली बात को उठाया है। और हम आज हुक्मरानों को यह बताना चाहते हैं कि हम इसके लिए हर मुमकिन हर उस हद को क्रॉस करेंगे कि जब तक ये सही कराची की गिनती पूरी ना कर ली जाए। कराची कहीं से भी 1,60,00,000 लोग नहीं रहते। कराची हर हाल में 2.25 करोड़ से 3 करोड़ लोगों का शहर है। पाक सरजमीन पार्टी इस जुर्म में, PTI की वफाकी हुकूमत की इस जुर्म में MQM को बराबर का शरीक समझती है। और हम समझते हैं कि MQM के पास आज जो 7 सीटें हैं, वो 7 सीटें इतनी पावरफुल हैं कि ये हुकूमत को गिरा सकते हैं। अगर ये सीरियस होकर अगर सिर्फ उनको ये अंदिया देते कि ये काम ना करो, हम तुम्हारी हुकूमत छोड़ देंगे, PTI की मजाल नहीं थी कि PTI ये काम करती। इन्होंने एक इख्तलाफी नोट लिखकर
رضامندی ظاہر کر کے اپنی وزارتوں پر برجمان ہیں، آج بھی حکومت کا حصہ ہیں اور یہ حکومت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی نے آج یہ ناجائز اور یہ جعلی اور یہ ایک فراڈ جو مردم شماری ہے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے نا۔ اب جو ڈرامہ چل رہا ہے کہ بھائی کوئی کسی کے پاس جا رہا ہے، کوئی کسی کے پاس جا رہا ہے، اس ڈرامے کی کوئی ضرورت، کسی کو کسی کے پاس جانے کی، مل کے مذاکرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدھی بات ہے کہ ایم کیو ایم آج بولے کہ ہم حکومت سے الگ ہو رہے ہیں، آج جو ہے وہ مردم شماری کا فیصلہ واپس ہو جائے گا، اس کی فیڈرل کیبنٹ کا فیصلہ واپس ہو جائے گا، لیکن وہ یہ بات کہیں کیسے؟ ان کو تو اپنے آپ کو کلیئر کرانا ہے۔ ان کا میئر کرپشن کر کے باہر گھوم رہا ہے، عمران خان اس کو نیب کا لیٹر نہیں بھیجتے کیونکہ وہ حکومت کا حصہ ہے۔ جس دن وہ حکومت سے باہر جائیں گے اگلے دن بند ہو جائیں گے، نیب ان کو بند کر دے گی، اس لیے کہ ان کے میئر کی کرپشن کسی سے چھپی ہوئی نہیں، تو تباہ برباد کر دیا۔ خالد مقبول صدیقی کا نام جی آئی ٹی میں ہے، جہاں پر راک ایجنٹ پکڑے گئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں انڈیا لے جانے والا آدمی خالد مقبول صدیقی ہے، جو کہ ایم کیو ایم پاکستان کا سربراہ ہے، جو کہ 6 مہینے پہلے تک وزیر تھا وفاقی، جو کہ جو ہے وہ عمران خان جس کو کہتے ہیں کہ یہ بڑے معصوم لوگ ہیں، جو آج ایم این اے ہیں اور جو ایک پارٹی کے سربراہ ہے، اس کا نام راک کی پکڑے جانے والے لوگوں کی جی آئی ٹی میں، تو وہ کیسے حکومت سے الگ ہوں گے؟ آج اسی وجہ سے وہ آج باہر ہیں، ورنہ یہ جیلوں میں ہوں گے۔ پھر جب ہم ایم کیو ایم کے کارکنوں کو اپنے پاس، جب ہمارے پاس آئے اور ہم نے ببانگ دھول کہا کہ بھائی اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے ماضی میں تو اس کو ایک دفعہ معاف کرو، جس طرح سے آپ بلوچستان سے پہاڑوں سے اتار کر لوگوں کو آپ معاف کرتے ہو، آپ خیبر پختونخوا میں لوگوں کو معاف کرتے ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ کور کمانڈر صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب ان کو پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہیں، تو ہم نے آواز لگائی ببانگ دھول کے کراچی کے نوجوانوں کو بھی ایک دفعہ معاف کرو، اور ہماری کچھ بات ریاست نے مانی، کچھ بات ہماری ریاست نے نہیں مانی، لیکن ہمارے پاس جب لوگ آئے ہیں، جب ہمارے پاس لوگ آئے ہیں ایم کیو ایم سے نکل کر، کارکنان آئے ہیں، تو ایم کیو ایم نے یہ واویلا مچایا کہ پی ایس پی نے ڈرائی کلین مشین لگا رکھی ہے، ڈرائی کلین کر رہی ہے، لانڈری لگا رکھی ہے، پی ایس پی جو ہے وہ ڈرائی کلین مشین لگا رکھی ہے پی ایس پی نے۔ ہم نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ ہم فرشتوں پہ تبلیغ کرنے آئے ہیں، ہم نے یہ کہا کہ بھائی آپ کے پاس جب تک رہتا ہے بندہ، جب تک وہ صاف ستھرا ہے، ہمارے پاس جب آتا ہے آپ کے پاس سے نکل کر تو گندا ہو جاتا ہے، تو پہلے ہم نے بار بار کہا کہ بھائی ہمیں ایک دفعہ اپنے گندے لوگوں کی لسٹ دے دو، ہم ان کو نہیں لیں گے۔ بھائی تمہارے پاس کتنے گندے لوگ ہیں، ایک دفعہ لسٹ دے دو، ہم نہیں لیں گے۔ آج تک لسٹ نہیں دی، جو ہمارے پاس آتا ہے وہ گندا ہو جاتا ہے۔